ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏଇ ଦେବତା କାହିଁକି ଏଇ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଦିଅ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଯାହା କରିବେ ସେ ଆସିବ। ଯାହା ହାତରେ ବଂଶ ଧରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବେ, ଯାହା ହାତରେ ଧନୁ ଧରିଦେଲେ ସିଏ ରାମ ହେଇଯିବେ, ଯାହାକୁ ଟିକେ ଦେହ କହିଦେଲେ କାଲି ହେଇଯିବେ, ପଛୁରିକେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଚାନ୍ଦ ଭିତରେ ତାରା ଭରେ ସେ ରାମ ମୁସଲମାନ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ ରୂପରେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାଇ ବୁଲିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିବେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମ୍ଭବ କହିଲେ ମାଗଲେ ଯିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧୁ ସରଣ ଦେଖେଣି ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ପିତାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଭାବେ ସବି ଧରି ପାରାୟଣ ବଦଳି ଭକ୍ତ ବଦଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେପଟେ ଯିବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ। ସେଠି ଅଦ୍ଭୁତ ଧାମ ହେମ ଶୈଳାବତମ ଜଗତ ସାଧୁ ଧ୍ୟାନ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ हरे नाम ही केवल कलौ नास्ते प्रतिरक्षा आज से नाम ये पड़िया विश्व पड़ा। धन्यवाद देती कर्ता महोदय को नाम जहाँ नाम करुवा व्यक्ति मान को आज संबर्धना करें। जन्म नहीं ए माटी रे बास करुवा ए माटी ए पानी ए पवन भितर निज जीवन को ओतप्रोत भाव रे जड़ित करिथिबा मोर सम्मुख भाव रे बसिथिबा इतस्तत भ्रमण करुथिबा भोजन व्यवस्था रे नीति निर्धारण करुथिबा समस्त मोर मातृकल्प मां माने भातृकल्प भाई माने पितृकल्प पिता माने एवं भातृ भगिनी कल्प भौणी माने एवं कुनि कुनि पिलाए सेमानक मध्य समस्त को श्री राम माया सब जग जाने करो प्रणाम जोई जुग पानी समस्त को प्रणाम जनाउछि एवं ए यज्ञ चलतु देखा जगन्नाथंकर चारण समागम से कौन हो बुली देखा आसतु जड़े भाईंकर प्रतिक्रिया नेबा जी कि ए संगठन ए अनुष्ठान जगन्नाथंकर अनुष्ठान भितर कौन हो अनुष्ठान कहीं भाई आपण परिचय टे देवे कि जगन्नाथंकर आज जो जगन्नाथंकर संस्कृति सब देखा जाऊँगी जगन्नाथ देखा आसत विषय कौन आलोचना हो भाईंकर लोक जी कि परिचय प्रदान करे जगन्नाथंकर अनुष्ठान भितर कौन अनुष्ठान कहीं भाई आप परिचय टे देवे कि आज जो जगन्नाथंकर समावेश देखा जाऊँगी जगन्नाथ विषय कौन आलोचना हो कौन लोक सदगति परिचय एवं नुआ कर आरंभ हो विगत दिन आरंभ हो विश्व शांति राज्य स्तरीय सम्मेलन हो राज्य स्तरीय चेष्टा
ସମାବେଶ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା ବିଗତ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ।